Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Mengapa kita harus belajar tentang sirah nabawiyah? Mengapa kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang indah bagi kalian semua. Apa sih yang tidak bisa kita contoh dari beliau? Kalau kita seorang pedagang, beliau pernah berdagang. Bahkan di usia 12 tahun beliau sudah melakukan perjalanan ke Syam dalam rangka berdagang. Kalau kita kebetulan seorang guru, dosen atau bahkan dai, beliau menyampaikan risalah Islam kepada umatnya. Dan kalau kita kebetulan seorang jenderal, beliau memimpin pasukan di medan perang. Dan dalam keseluruhannya terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang indah. Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal yakut, bahkan beliau bak permata indah bainal hajar, di antara beberapa batuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Man ra'ahu badihatan habah, orang yang pernah melihat dengan tiba-tiba melihat Rasulullah, maka akan menaruh hormat kepada beliau karena kewibawaan dan kehaibahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, dan orang yang pernah bersama dengan Rasulullah, pernah bergaul, pernah bergabung dengan Rasulullah dan kenal kepada Rasulullah, ahabbah, pasti mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada beliau, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi sadran, paling baiknya manusia. Bagaimana tidak ketika beliau di Mekah, ketika beliau menyampaikan risalah selama 13 tahun di Mekah, beliau ditindas, beliau diintimidasi, bahkan ada kompensasi, ada rencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In udiyah ya'fu wa la yu'aqib. Jika beliau disakiti, beliau memaafkan dan tidak membalasnya. Wa in khusimah yasmut wa la yujawib. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, beliau direndahkan, yasmut, beliau diam, wa la yujawib, dan tidak beliau menjawabnya. Begitulah keindahan dan keagungan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, ketika beliau hijrah, melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau diserbu, beliau diserang dengan berbagai perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, melawan gempuran kafir Quraisy dengan perlawanan yang tidak berimbang. Di Badar beliau berjumlah 313, kemudian pihak musuh berjumlah 1000. Di Uhud beliau berjumlah membawa pasukan 1000, sedangkan kafir Quraisy membawa 3000 pasukan.
dan di Khandaq beliau dan para sahabatnya dikepung dengan anggota beliau 3.000 dan dikepung dengan 10.000 pasukan. Namun beliau sabar dan tabah menghadapi semuanya. Hingga pada akhirnya di tahun 8 Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan, ada peristiwa bersejarah, yaitu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika beliau membawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan kota Mekah, beliau seraya menundukkan kepalanya dalam rangka ketawaduan beliau, dalam rangka kerendahan hati beliau. Orang-orang yang mengira pada waktu itu kafir Quraisy, al-yaumah yaumul malhamah, pada hari ini akan terjadi pertumbuhan darah, pembantaian, karena mengingat mereka sangat benci kepada Rasulullah, menggempur Rasulullah pada masa-masa sebelumnya. Namun apa dawuh Rasulullah? Al-yaumah yaumul marhamah, pada hari ini adalah hari kasih sayang. Idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah engkau akan menjadi bebas. Wa man dakhala darahu fahuwa amin, orang yang masuk ke rumahnya maka dia bebas. Wa man dakhalal masjid fahuwa amin, orang yang masuk kepada masjid maka dia akan aman. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menampakkan kebencian tapi menampakkan kasih sayang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.